जों दिनै चिनि बुबाग्रा बाय नाइकल नि चिनि प्रोटेस्ट जों जत लगेन ताबुक चिनि त्रिपुरा हास्टेव जों जत त्रिपुरा सराव पाल खाय जों चिनि बुजबन्त पैलेस नो माय नागनी चोरा माय नागनी चोरा निजिनि नगे माय नागे ओय माय नागे तिनि मो जतन साइमनो हाउस अफ बुसंग फाइमाने जेफुरु चिनि तंग थगाय फाया नरगाबा मुतुदार गायसे सकमो आबो सिने मोतिफ्रा हानो सिनि हुकुम गोबां मा जरारगो थानाय कम्युनिटि जबो was in the palace number of state museum kind of was in the palace of Sigamana Bagay site of Fiaba Tanja Tomani Tibarasar Joto protest palace no Sanghaina Tabu was on the palace number of hotel no Rina night of Joto protest oh my goodness success yes Tangi protest Kayo Mane Omoya Zetchin Das Hotel Opus na some development cuma job create kena cuma nayo, ya ba? Cini mukumul sakomolai azagaya. Dan kebang mazaga tomo, edisi kebang mazaga kali tomo. Nufai di, ya ba? Nang cini mukumul sakomolai, nang cini je history nu sakomolai. Pun itu nang develop ya. Event ceng was the palace of sakomolai je tas hotel no. Ya perani abad ceng nani, niklah abad ceng jodoh tiba saja hancakai. Nah ceng obat sana nayo je. Government tong tu di kano, zebra cini dokan by injustice ini tongo, cini mukum sakomanen tangi tongo, abang aja punya nilar tongo lah, seng sorga sana painai, biaba cini mukum hale permanen tongo ni nang nai, aku sih, seng tiba sangat jodoh pal bangsa cengor ni coba kelainin nang nai. DWF by Luazisak Kaisa Protibat Misil Eba Kadokmani Misil Klailajak जों गोबां मा आदं रंनि नरनो कक साइखरानि गाति ब्रामथानि बखा तुइंगाय चिरि मागुलिनि बिसिं तै जों फनुका बेरिगेट डाबल बेरिगेट दुइटा बेरिगेट डाबल बेरिगेट रिथिन मानि आ डाबल बेरिगेट सिबायै बरक दाबु खाबलायखा फुजिरो गोबां मा नगय मानखना दाबु यांग फान्दै दबो ओ जगा वाइटिएफ रबो फाइ लगिरि फाइजाक गोबां मा एमएलए एमडीसी स्र फाइसक फाइजाक एमएलए स्र फाइसक फाइजाक नै जों यांग तर मागुलि फनुंनानै थाङै दङ मागुलि जाना कयनाय yang sagrani bagai sing yang thang lai nai bumagrani hojulai nor nugai man khara yang barricade sabai khap lai mani hojulai siglani hojulai जों ora maraga kecha montri eba tabuk ti pramothani adong sar borom grang member kumar jomatiya na gai sar tabuk je omo je misil to sung nugai ma kha pratibad eba kha duk mani nong o je tabuk chole tong mani movement no tamu sarani musung sagani Abu hai engna tongmaya obele lasma singsa tipramotha tabo alliance government tongphano borok chini mondir rokno borok thaise bo singya alliance part dano borok uno damriya omen ekta karon ang saimano jokhon dang mondir tongphro o pusbonto palace no public library khaina bagoi abo जों cabinet salaika abo bubagra ni bubung tui oro nini knowledge center ba research center obai khaina ba plan tongmani ang tamar mukju tongkho जों मन्दिर tongpro chini jisnu gorta deputy cm babu tongo जों salaika abono pusbonto palace no kaise public library kaise knowledge center research center obai khaina ba plan tongmani ang buji maya tangoi tabok ni government omahai disun nakha abo जों bucilia amon bagoi जों chini tibrasarok belai sentiment nangjak जों age onek bar nugui phaika nini cpm amalo onek bar slaika borok chini bumungno nini congress amalo bo slaika nini victoria memorial hospital omborok slaibeika amon bagoi जों tabok realize haika जों judo tongphano
जों दिनै इतिहासनाव जों रखा खालामनाय স্যার नोंथां सारा मुसुम आगे 25 বছর 35 বছর সরকার তঙ্গই থাকা পিয়াবা ত্রিপুরা সার তুই রাজনীতি থুঙ্কা ইয়াগুলো আইপিএফ টি সার নং মন্ত্রী নই ফাইকা আইপিএফ টি খলাই ন একাই ত্রিপুরা ল্যান্ড দিনা হিনে কাইসা যে দাবি তংমানি রেনা হিনে এলাইন্স খা পিয়াবা তা নর তে হেলুকা ত্রিপুরা মাথা নর ফাইও এটিসি হাবাং নর ইয়াবা তঙ্গা ইয়াগুলো নর তে স্টেট গভর্নমেন্ট বাইতে সা এলাইন্স খা তাবুক সা আপুর নর এগ্রিমেন্ট বংখা নর ন যে হাগার সা খায়া বুবাগরা বাই ন এগ্রিমেন্ট নর বাই এগ্রিমেন্ট খা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট পিয়াসা আনি কক সুমুং বায়া ক পিয়া তাবুক নগো যে সবা খাইনা নাংলিয়া আন্দোলন খাইনা নাংলিয়া অ ত্রিপুরা সরক বনি মাথায় মানসি নাই বনি মুকুমো তংনাই বেবাক মারি তো তংনাই রাজা প্রজারি মারি তংনাই ইমানি তাবুক তামনি বাগে হাইকলে নামা নখরাই এই আবনো আং সাইমানো যিনি সরকারनि ভুল সিদ্ধান্ত বরক তেইসে ওয়ান ছগুই চিন্তা ভাবনা খাইগই ওরা স্টেপ নাকে জাখামো বড় হঠাৎ খাই তিনি আন পোতবন্ধ প্লেস ন বরক আ জায়গা একই প্লেস আ বিল্ডিং ন বরক কাইসা তাজ হোটেল খাই নাই মানে আবরনি ভুল সিদ্ধান্ত আমনি বাগিনো जों ত্রিপুরামথা जों जेकुनु जिनिस जेरै दिनै इतिहासनि सेन्टिमेन्ट हांख्लायसो आरो जों माफ खाया तै जों अबनो साइमानो देशनि त्रिपुरा हास्तेनि तुरक खायै गोबां सरकार दिनै इतिहासनो दिनै लाइबो मानो बरक नस्त खायना बागै देश खायना बागै बर चेष्टा खाय दङ आमन तेजे प्रमाण बर बागै जों दिनै सिगलाराव जों खासिखा স্যার এলাইন্স পার্টনার সিকাই নরং নি যে কক নরক তো অবশ্যই খরা রেখনা সালাইকেনা মন্ত্রী রক বাই স্টেট নি হাবাংনি মন্ত্রী এমএলএ বাই সরকার বাই নরক সালাইকেনা কুরুংনা হাইমা তং কুদু কুরুং লাইকা যে অমন তুই না আবনা সাইমানো সবা খায়াবো কুরুং মানসা अब तो सरकारनि ऊपर निर्भर आं अब दिनै रिक्वेस्ट खायनाय दिनै मानिक साहा मुख्यमंत्री जी न ते दिनै जेकुनु मन्त्री अग्न जे अब थ्रु डायलग थ्रु नेगोशिएशन अब बरक चाइमा खामो किन्तु उइदाउट एनी नेगोशिएशन उइदाउट एनी डायलग जे अमा स्टेप ना माने अब आं जों जाजागिया आबनि बागै जों दिनै जों कोनो सालाय मंकरै कोनो जों खबर माइया हठात क्लेबर माइ खायमानि इभेन आंखा गागो अ जिनिस रंगलाय अमा सेंटिमेंट पेपर एतो हिस्ट्रिकल पेपर आबार कैबिनेट बर अप्रूवल नांगौ आं साइमिया कैबिनेट बर अप्रूवल ना खानाय आबो साइमिया जिनि मन्त्रि दुइजन दंबर साइमानाय किन्तु आं खागागो आंनि जे सिगां मते कोनो कैबिनेट अप्रूवल नाजागिया ए आबार बांगनि दिनाव माइका सेंटिमेंट आं थांगो जिनो बरक चेरिया जिनि मन्त्रि दंमान बरक कोनो साग नांगिया ए आबार गायसे जिनि साम अबनो बनि बागै सार नरक ताम सो ताबो नर एलाइन्स तंगो दिबो नरक नखि ताम थुंगै दा मतै थुंगुं हाइदै थाला हाइदै नाय तंनानै मुसुंजा जे नरक न हाव चिरि खौरै सब समय न मानथै मानानै हे मुख मारे दिना गा चिरि खौरै वै ताम हाइमा तं ताम साराय जों अबजार्भेसन दङ ताबक जेरै जों बेसि लाइ थां हांगलाय जों दिनै जों स्टेप नानाय जों सालायनाय गोदाबक जों जास्ट अबजार्भेसन दङ जेरै सरकार जोंगासो आन्दोलन खाय दमनि बरक रेसपेक्ट खाय हांगलाय दिनै सेन्टिमेन्ट बर रेसपेक्ट रि हांगलाय आबनि विकल्प जों चिन्ता खालायनाय तामकेबा जों साइमनो आं खाकाव जे दिनै सरकार बा दिनै माने दिनै एलायन्स सरकार बरक अबनो रिथिं खालायनाय बर रिपिल खालायनाय अब आं आसा खालायो बेलेगेना हामबाय सार जे मिছিল खालाय दंमानि न ताम सानाय स्वामी विवेकानन्द बोले खा खामजाकजों अहानि इंडिजिनियास पिपल जों अहानि आसल नकफां टिप्रासाराव 184 जना 85 जना राजा ताबुकनि राजा बायके राजतंत्र से 184 जना राजा खालायके 1950 साल पर्यন্ত राज्य 12 বছর যোগদান মনে পড়ে নোংরা রাজনীতি নেকারজনা রাজনীতি সুমুখা ত্রিপুরা রাজ্য আবার বামফ্রন্ট ত্রিপুরা রাজ্যনি যে ঐতিহাসিক যে স্মৃতি বাংলা সিনি বিশ্বঙ্গ দङ PM हॉस्पिटल abono dabu Indira Gandhi hospital khaijaka asta bolno Swami Vivekananda khaijaka place no point dabu poriborton khanen bagina sarkaro guduk namani suluka kanggo bo jento place no Rabindranath Tagore ni mungi khainai wina abono jung jor andolon khainai abono jung protibad khainai namao nokri jung khorang mati saka dabu saste sarkaro
जों त्रिपुरा मथा प्रधान शरिक दल शासक दल हिबानो राज्य सरकार बरक गोजाम राजभवन ताई राजबाड़ी हनुमान पुष्पवंत पैलेस नो ताज होटेल गुबै आपरिनाय आबनो होटेल 5 स्टार होटेल खानेनि जे परिकल्पना नाय तमनि आबो जों खोनामानि यागुलो जों तिनि लामाव नखरे आन्दोलन खाने बाध्यंखा कारण हिस्ट्रिकल बिल्डिं एबा हेरिटेज बिल्डिं रखो प्रिजार्भ खालामनो दरकार दङ त्रिपुरा राज्यनि मानिक डायनास्टी वर्ल्डनि सेकेंड लंगेस्ट डायनास्टी जे रूल खायमनि monarchy rule खायमनि राजतंत्र रूल खायमनि पृथ्वीनि इतिहास आबो नायथक के सिजा रांचां नायखरबाय गाव जागाव राजनीति केमन नुंग्रा नाकार्जन राजनीति एमन भाबे आबो गभीर षड़यंत्र हनिमानो आ गभीर षड़यंत्र आबो तंगमानि कारणे नो पुष्पवंत प्लेस नि नो गवर्नर हाउस कचामनो बरक ताज होटेल यागो खलायनि याफरिनाय 5 नंबर होटेल अर्थात 5 स्टार होटेल खायनि परिकल्पना अबनतिनि सिनि त्रिपुरा मथानि वाइटिएफ रबो आंदोलन खायका टीआईएस आंदोलन खायका आबनो कारिबो ताकलाय जों साइमन का तिनिनि मम आंदोलन टीडब्ल्यूएफ बरक हायनो खरं कतर के टिसाका जे राज्य सरकार निनि सिद्धांत परिवर्तन खायदि परिवर्तन खलायके तिनिनि मो सार्किट हाउस गानो आंदोलन सीमित तंगला तेबो विराट कठोर तेबो मारात्मक कठोर आंदोलन बुसखांगो नाय जदि सरकार सिद्धांत परिवर्तन खायके अजागो सिंकक साथै दङ सिनि बुबुग्रा प्रदुत विक्रम किशोर मानिक देबबर्मा सिनि त्रिपुरा मथानि न कायसा हेड हाउन्डार बो राजानि बिसार राजाबो सिनि सियन ओ महाराजा बो परिष्कार भाबे मेसेज लिखा राज्य सरकार थानिओ नों सिंमा आंबाय टक सादि जागा करिगा जों जागारनाय 5 स्टार होटेल या 7 स्टार होटेल पर खायनि हिंदी जों जागारनाय किंतु पुष्पवंत पैलेस गोजाम राजबाड़ी नो कोन मते होटेल ताज ग्रुप नो होटेल 5 स्टार होटेल खायनि व्यापारो आं मानिया प्रयोजन जों बृहत्तर आंदोलन खायनाय आ खरांबो जनगण थानिबर हका राज्य सरकार थानिबर हका बनेबागै तिनि मो टीडब्ल्यूएफ नि मो सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन माध्यमे थाउजेंड बरक लाख बरक दाबो मो आंदोलन नासिक दङ राज्य सरकार थानि जों मेसेज रहरो नों रिथिं खायदि रिकनसिडार खायदि हायके सिनि आंदोलन ताई और समय और जागाव सीमित तंगलाक तेबो फादार तेबो गिगारियास मुभमेंट खायनाय तेबो बाइगुरियास मुभमेंट खायनाय आबोनि बागै जों प्रस्तुत दङ रेडी दङ हामबाय।